बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में गड़बड़, पकड़े गए गैर मुल्की कारकुनों की बेदखली। सऊदी अरब में पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाने वाले गैर मुल्की तारकीन को बेदखली के लिए सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले किया जाएगा और इन्हें दोबारा मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वजारत तिजारत, वजारत तवानाई, सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मुतादिद पेट्रोल पंपों का मुआयना किया है जहां गैर कानूनी तरीकों को देखा गया है। इसकी रिपोर्ट कई सार्फिन ने वजारत तिजारत को की थी। स्टेशनों के डिस्पेंसर्स की जानिब से पता चला कि कुछ कारकुनों ने रीडिंग मीटर में गड़बड़ की है। बयान में कहा गया है कि मुआयने की कार्रवाई सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली उन वीडियोस और रिपोर्ट्स के बाद की गई है जिसमें पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में छेड़छाड़ का इंकिशाफ किया गया था। याद रहे कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर के जारी करदा लाए अमल और पेट्रोल स्टेशन के लिए मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई पेट्रोल पंप सील किए थे। म्यूनसिपैलिटी ने हिदायत की थी कि पेट्रोल और डीजल के नर्ख स्क्रीन पर वाजे करें, ताहम ऐसा नहीं किया गया। सार्फिन को बैंक कार्ड से अदायगी की सहूलत फराहम किए जाने की भी पाबंदी नहीं की जा रही थी। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए वक्त लेने की सहूलत बहाल। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए अतमरना एप्लीकेशन के जरिए पेशगी वक्त लिया जा सकता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि मर्दों के लिए निस्फ शब से फजर की नमाज और जोहर से इशा तक वक्त मुकर्रर किया गया है। खवातीन के लिए फजर के बाद से जोहर से पहले और इशा के बाद से निस्फ शब तक वक्त मुकर्रर है। याद रहे कि मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने 27 रमजानुल मुबारक बमुताबिक 28 अप्रैल से 2 शवाल 3 मई 2022 तक मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना की जियारत आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया था। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इंतजामिया ने फैसले की वजाहत करते हुए कहा था कि यह फैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती की पेश नज़र किया गया है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया चाहती है कि ज़ायरीन सहूलत और आसानी के साथ जियारत करें और इन्हें मस्जिद नबवी में जियारत का मौका बेहतर शक्ल में मुहैया हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बड़ा इशू, कोई बेहतर सूरत निकलेगी। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है। वजीर ख़जाना से इस पर बात करूँगा। वफाकी वजीर सऊदी अरब से रवानगी से पहले जद्दा कौंसलेट में कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल सुने और सवालात के जवाब दिए हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है, खुसूसन तुलबा इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। 60-70 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ता है। वज़ीर ख़जाना से आइंदा बजट में इसका कोई हल निकालने की दरख्वास्त करूँगा। उम्मीद है कि कोई बेहतर सूरत निकलेगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान के नए तरीक़ाकार के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन 2 माह तक बग़ैर टैक्स दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इसके बाद इन्हें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत रजिस्टर करवा कर टैक्स देना होगा, जो मोबाइल फ़ोन की कीमत के हिसाब से देना पड़ता है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूलों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो सबसे अच्छी सर्विस दे सकती है वो मियारी तालीम है। हमारा फ़र्ज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को बेहतरीन तालीम फ़राहम करें। एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ारत ख़ारजा के तवस्सुत से बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी स्कूलों का इकनॉमिक ऑडिट होना चाहिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक की हिमायत करते हैं, ताहम एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिससे ओवरसीज को नुमाइंदगी भी मिले, लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी को भी गारंटी किया जाए। जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया में कहीं भी इंटरनेट बेस्ड वोटिंग का कोई कामयाब मॉडल मौजूद नहीं है। इंटरनेट वोटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। हमें
ایک ایسا نظام وضع کرنا ہے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں نمائندگی کا حق بھی ملے اور مخصوص طریقہ بھی ہو۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین کی طرح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی نشستیں مختص کی جائیں۔ پارلیمنٹ میں جغرافیائی بنیادوں پر نارتھ امریکہ، یورپی یونین، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے نشستیں مختص کی جائیں جس پر اوورسیز کے نمائندے انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوں اور انہیں نمائندگی ملے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا۔ ان تجاویز پر انتخابی اصلاحات کمیٹی غور کرے گی۔ 5 سال سے زیادہ پرانے ٹرکوں کی درآمد پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد۔ سعودی عرب میں 5 سال سے زیادہ پرانے ٹرکوں کی درآمد پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق کابینہ نے 5 سال پرانے ٹرکوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا، اب اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا تھا کہ 5 مئی 2022 سے 5 سال پرانے ٹرکوں کی درآمد پر پابندی نافذ کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ سامان کی منتقلی کے لیے مختص ہر طرح کے تمام بڑے ٹرکوں پر لاگو ہوگا۔ ایسے ٹرک جن کا مجموعی وزن 3.5 ٹن سے زیادہ ہو، ان سب پر یہ پابندی ہوگی۔ ٹرک کی میعاد کا اعتبار اس کے ماڈل کے سال میں جنوری کے مہینے سے ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق اس فیصلے کی بدولت مملکت میں ٹرانسپورٹ کا معیار بلند ہوگا اور مقابلے کا ماحول اچھا ہوگا۔ ماحولیاتی تحفظ کے اہداف پورے ہوں گے، کاربن کے اخراج میں کمی ہوگی، آلودگی کا دائرہ محدود اور ایندھن کے استعمال کا تناسب کم ہوگا۔ ٹرکوں کی اصلاح و مرمت اور لاگت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ جازان میں سعودی شہری گرفتار، 175 کلو گرام قات برآمد۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں سیکیورٹی فورس نے فیفا گورنریٹ سے ایک شہری کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری کے قبضے سے 175 کلو گرام قات یعنی نشہ آور پتے برآمد ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب میں حکام نے جازان، نجران اور عسیر میں منشیات سمگل کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا کر 60 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا تھا۔ ترجمان مسفر القرنی نے بتایا تھا کہ زیر حراست 61 افراد میں 41 سعودی، 11 ایتھوپین، 7 یمنی اور 2 پاکستانی شامل ہیں۔ سعودی ادارے اور حکام منشیات اور سمگلنگ کی کوششوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر پروازوں میں تاخیر، تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر ایک کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کی سربراہی سول ایویشن جنرل اتھارٹی کے سربراہ کریں گے اور اداروں کے حکام اس کے ارکان ہوں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی پچھلے دنوں جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نارتھ ٹرمینل پر مسافروں اور عمرہ زائرین کی کچھ پروازوں میں تاخیر اور بے ضابطگیوں کی وجوہ کا تعین کرے گی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے ہدایت کی ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، مسافروں اور عمرہ زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ریگولیٹری اور تکنیکی اقدامات کیے جائیں۔ انجینئر صالح بن ناصر نے کمیٹی کو 1 ہفتے میں تحقیقاتی رپورٹ اور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔